An aduvu is the fundamental rhythmic unit in Bharatanatyam, characterized by a specific tempo and time structure that combines coordinated footwork with hand gestures. Aduvus form the foundational elements of Nritta, the pure dance aspect of the art form. We now present Nrittamala, set to Shivakama Sundari Ashtakam in Raga Malika and Adi Tala. The performers are Alena Sajan, Anupa Suguraman, Atira Elavalli Suresh, Mishita Wilson, Suchitra Pudiyapurayal and Ziva Ali. धर्मचारिणि अत्रिराजतनयां दिने दिने चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी ब्रह्म विष्णुमुखरामरेडितं बाहुपद्मशुकवत्सशोभितं बाहुलेयकलयानुतात्मजं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी वेदशीर्षविनुतात्मवैभवं वाञ्छितार्थ फलदात्मतत्परं व्याससूनुमुखतापसार्चितं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी दिव्यदत्तमणिभूषणाम्बरां देवराजमहिलादिसंवृतं दानवारि सहजां दयानिधिं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी षोडशार्णपरदेवतामुमं पञ्चबाणनिचयोद्भवेक्षणं पारिजाततरुमूलमण्डपं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी विश्वयोनिममलामनुत्तमं वाग्विलासफलदां विचक्षणं वादिवागसदृशानकाम्बरं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी नन्दिकेशविनुतात्मवैभवं नाममन्त्रजपकृत्सुखप्रदं नाशहीनपदनां नटेश्वरीं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी सोमसूर्यहुतभुक्तिलोचनं सर्वमोहनकरीं सुडीढितं सत्त्रिवर्गपरमात्मसौकदं चिन्तयामि शिवकामसुन्दरी
यच्चितिष्ठमखिलं महेश्वरी